কাশ্মীরে পেহেলগাঁওতে বেছে বেছে হিন্দু নিধনের ঘটনায় দায় স্বীকার করেছিল টিআরএফ অর্থাৎ দ্য রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্ট। পাকিস্তানের এহেন জঙ্গি সংগঠনের ওপর নিষেধাজ্ঞা চাপালো আমেরিকা, যাকে ভারতের কূটনৈতিক জয় বলা যেতেই পারে। আমেরিকার সেক্রেটারি অফ দ্য স্টেট অর্থাৎ মার্কিন বিদেশমন্ত্রী মার্কো রুবিও টিআরএফ অর্থাৎ দ্য রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্টের ওপর প্রতিবন্ধকতা আরোপ করেছেন। আমেরিকা টিআরএফ কে আনুষ্ঠানিকভাবে সন্ত্রাসবাদী সংগঠন হিসেবে ঘোষণাও করেছে। ফলে গোটা বিশ্বের জন্য এটি একটি সন্ত্রাসবাদী সংগঠন। এবার মনে হচ্ছে সেই দিন দূরে নেই যখন আন্তর্জাতিক স্তরে টিআরএফ এর উপর অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞাও চাপানো হতে পারে। कदम का डेफिनेटली स्वागत है और आगे कदम भी होने हैं। पहली बात, ये जो अमेरिका का डिसीजन स्टेप है ये दो फ्रंट पे इम्पैक्ट करता है। एक ऑपरेशनली, यस अब टीआरएफ मार्क्ड है, उसके आतंकी जो हैं उनको जस्टिस की तरफ लाया जाएगा ऑपरेशंस के हिसाब से। परंतु दूसरा ये ऑल्सो सिग्नल करता है सिंबॉलिकली और आउटफिट्स को या जो कि आतंक के राह पे चलने को जिहादी बने पड़े हैं कि अब अमेरिका और इंडिया, बल्कि इंडिया दुनिया भर में जहां से भी होगा उसे वो इन आतंकियों को आइडेंटिफाई करा के जस्टिस कानून तक लाएगा। দেখে নেওয়া যাক পেহেলগাঁও কাণ্ডে নিহতদের পরিবার কি বলছে। आतंकवाद का दर्द सिर्फ हमारे हिंदुस्तान ने नहीं झेला है, उस अमेरिका ने भी झेला है आतंकवाद का दर्द। और संपूर्ण दुनिया आतंकवाद से लड़ रही है। संपूर्ण विश्व के बड़े नेताओं को एक होकर के आतंकवाद के जन्मदाता, आतंकवाद को पोषित करने वाले पाकिस्तान को आतंकवादी राष्ट्र घोषित करना चाहिए। ये मेरी मांग है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार दिन रात उस पर लगे हुए हैं, लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंचों में पहलगाम हमले की बात करते हैं। आतंकवाद को नष्ट नाबूद करने का उन्होंने बीड़ा उठाया है, पूरा देश उनके साथ खड़ा है। की सही शुरुआत की है, बट यहाँ पे सिर्फ एक संगठन इस चीज में जिम्मेदार है, ये यहाँ बात नहीं रुकनी चाहिए। वो पूरा देश, वो पूरा पाकिस्तान देश आतंकवाद के लिए जिम्मेदार है। क्योंकि जब आतंकवादी मारे भी गए थे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, तो उन्होंने कितने सम्मान के साथ उन लोगों को झंडे में लपेट के पूरी जिस तरीके से एक आर्मी ऑफिसर्स को सम्मान दिया जाता है, उस सम्मान की तरह उन्हें उनकी लास्ट राइट्स की थी। ये सही तरीका नहीं है। ये पूरी तरह से पाकिस्तान ओपनली न्यूज चैनल्स में पूरी तरीके से दिखा रहा है कि हम आतंकवाद को सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक तरीके से पूरे देश को, पूरे वर्ल्ड को, हर जगह के लोगों को, जहां जहां पे, खासकर जहां टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं, अमेरिका वगैरह में टेररिस्ट अटैक हुए हैं, उन सबको मिलके पाकिस्तान को पूरा आतंकवाद देश घोषित कर देना चाहिए। जी, ये तो सही है कि जो ये दरिंदा ये लोग हैं जो बेगुनाह लोगों को कत्ल करते हैं, इन पे तो पूरी बैन लगनी चाहिए और इनका पूरा खात्मा होना चाहिए। क्योंकि इससे पीछे और भी लोग हैं, जो नौजवान लोग हैं जिनकी हत्या न की जाए और जिनको इन लोगों को बेगुनाह न मारा जाए, जैसे आदल की मौत या और 26 लोगों की मौत इन्होंने घाट पे उतारी। चाहिए जो हमारे भाई के साथ हुआ और जितने भी वहाँ के लोग आए, घूमने आए थे, उनके साथ ये सब हो गया, तो उनके लिए ये सब होना जरूरी है जी। तो हाँ, उनके साथ में भी ऐसे ही होना चाहिए। টিআরএফ এর উপর নিষেধাজ্ঞা চাপিয়ে আমেরিকা প্রমাণ করে দিল যে তারা ভারতের পাশেই রয়েছে। संदेश डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग है। भारत ने पार्लियामेंट्री डेलीगेशंस भेजी थी 30 से ज्यादा कंट्रीज को। प्राइम मिनिस्टर मोदी और मिनिस्टर जयशंकर ने लीड करा था, जो सारा अभी भी कर रहे हैं। तो ये इंडिकेट करता है कि आने वाले वक्त में आतंकी संगठनों को भारत परस्यू करता रहेगा, एलिमिनेट करेगा। अमेरिका भी उस पर कोऑपरेट करेगा, बाकी देश भी कर रहे हैं। और ये जो कोऑपरेशन है केवल ये काउंटर टेररिज्म नहीं है, ये ऑल्सो काउंटर मनी लॉन्ड्रिंग, क्रिमिनल गैंग्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, हर पहलू की ये कोऑपरेशन भारत और अमेरिका की रहेगी। परंतु जो चीज़ हमें ध्यान और रखनी चाहिए, ये तो आतंकी जो फुट सोल्जर्स हैं उनके खिलाफ एक्शन दिख रहा है ना, एक्शन। और सबसे बड़ा चैलेंज तो है कि जो स्टेट का इकोसिस्टम है, जो इन आतंकियों को पनपाता है, ट्रेनिंग करता है, जो भी कुछ करता है,
उसको एड्रेस होना चाहिए। আমেরিকার এই পদক্ষেপের পর বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে লিখেছেন, আমেরিকার বিদেশমন্ত্রীকে ধন্যবাদ যে উনি টিআরএফ এর ওপর নিষেধাজ্ঞা চাপানোর কথা ঘোষণা করেছেন। এস জয়শঙ্কর বলেন, 22 এপ্রিল পেহেলগাঁওতে জঙ্গি হামলার দায় স্বীকার করেছিল টিআরএফ। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে এইভাবেই সব সময় জিরো টলারেন্স নীতি নেওয়া উচিত। সব মিলিয়ে মার্কিন পদক্ষেপের ফলে পাকিস্তান যে একটা বড় সড় ধাক্কা খেলো তা বলাই বাহুল্য। সেই জন্যই তো আমেরিকা নিষেধাজ্ঞার পরে পাকিস্তান প্রতিক্রিয়া দিয়েছে পেহেলগাঁও হামলার সঙ্গে লস্কর-ই তৈবার কোনো সম্পর্ক নেই। পেহেলগাঁও হামলার তদন্ত তো এখনো চলছে, তাই এত তাড়াহুড়োর কোনো প্রয়োজনই ছিল না। এখানেই শেষ নয়, পাকিস্তান আরেকটা হাস্যকর দাবি করেছে। তারা দাবি করেছে তারা নাকি লস্কর-ই তৈবার ওপর নিষেধাজ্ঞা চাপিয়েছে। আমেরিকার পদক্ষেপের পর স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে যে যথেষ্ট চাপে আছে পাকিস্তান। লস্কর-ই তৈবার সঙ্গে টিআরএফ এর সম্পর্কের কথা পাকিস্তান অস্বীকার করবে, এটাই তো স্বাভাবিক। এখানেই ভারতের কূটনৈতিক জয়। কিন্তু আমেরিকা টিআরএফ এর ওপর নিষেধাজ্ঞা চাপানোর বিষয়ে যা বলেছে, সেই বয়ানে পাকিস্তানের নাম একবারও উল্লেখ করা হয়নি। তবে কি এখনো কোনো পদক্ষেপ করা বাকি? প্রশ্ন উঠছেই। আমেরিকার বিদেশমন্ত্রী জানিয়েছেন, 2008 সালে মুম্বাই হামলার পর পেহেলগাঁও কাণ্ড সবচেয়ে বড় জঙ্গি হামলা। আর সব সময় সন্ত্রাসবাদের বিরোধিতা করে এসেছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। মুম্বাই হামলার সঙ্গে পেহেলগাঁও কাণ্ডের নাম নিলেও টিআরএফ এবং লস্কর-ই তৈবার মূল এদের হেডকোয়ার্টার যে পাকিস্তানের মাটিতেই রয়েছে, সেই পাকিস্তানের নাম আরো একবার উল্লেখ করলো না পাকিস্তান। পাকিস্তান আজও লস্কর-ই তৈবা, টিআরএফ সহ একাধিক সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের হোম টাউন বলে পরিচিত। সেখানে সন্ত্রাসবাদী সংগঠন লস্কর-ই তৈবার প্রধান হাফিজ সঈদও রয়েছে, জৈশ-ই মোহাম্মদের প্রধান মাসুদ আজহারও রয়েছে, হিজবুল মুজাহিদিনের প্রধান সৈয়দ সালাউদ্দিন প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়ায়, প্রকাশ্যে ভিআইপির মতো থাকে দাউদ ইব্রাহিম। এই সব সন্ত্রাসবাদীদের পাশাপাশি টিআরএফ এর মতো জঙ্গি সংগঠনও পাকিস্তানে ফুলে ফেপে উঠছে। আর এদেরকে কে নিরাপত্তা দিচ্ছে? না, পাকিস্তান। বলা যেতেই পারে পাকিস্তানের ছত্রছায়ায় বেঁচে রয়েছে লস্কর-ই তৈবা, হিজবুল মুজাহিদিন, জৈশ-ই মোহাম্মদের মতো সন্ত্রাসবাদী সংগঠন। আর সেই পাকিস্তানেই টিআরএফ এর মতো সংগঠনও রয়েছে। সন্ত্রাসবাদের সমর্থন করায় 3 বার ফিনান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্স অর্থাৎ এফএটিএফ এর গ্রে লিস্টে পড়তে হয়েছে পাকিস্তানকে। 2008 থেকে 2010, 2012 সাল থেকে 2015 এবং 2018 থেকে 2022 পর্যন্ত এফএটিএফ এর গ্রে লিস্টে থেকেছে পাকিস্তান। ন্যাটোর একটি রিপোর্ট অনুযায়ী পাকিস্তানে সন্ত্রাসবাদীদের 100টি বড় ক্যাম্প রয়েছে। 2019-এ রাষ্ট্রসংঘের একটি রিপোর্ট অনুযায়ী পাকিস্তানে এমন 126টি সন্ত্রাসবাদী আশ্রয় নিয়েছে, যাদের রাষ্ট্রসংঘ আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদীর তকমা দিয়েছে। 2020 সালের তো পাকিস্তান নিজেই স্বীকার করে নিয়েছিল যে বিশ্বের কুখ্যাত 19 জঙ্গি পাকিস্তানেই থাকে। আমেরিকায় হওয়া 1991 সালের হামলায় প্রধান অভিযুক্ত ওসামা বিন লাদেনকেও 2010 সালে পাকিস্তানের অ্যাবোটাবাদ থেকে উদ্ধার করা হয়। সেখানেই খতম করা হয় লাদেনকে। ওসামা বিন লাদেনকেও বহু বছর ধরে লুকিয়ে রেখেছিল পাকিস্তান। টিআরএফ এর কথা বলতে গিয়েও এহেন পাকিস্তানের নামই নিল না আমেরিকা। সন্ত্রাসবাদের সবচেয়ে বড় গড়কে কি করে এড়িয়ে গেল আমেরিকা? প্রশ্ন উঠছেই। সন্ত্রাসবাদকে খতম করতে শুধুমাত্র লস্কর-ই তৈবা বা টিআরএফ নয়, তাদের গভীরে থাকা মূলকে কেটে ফেলতে হবে। তার নাম হলো পাকিস্তান। পাকিস্তান সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে কেমন দুমুখ অবস্থান নিচ্ছে তার সাক্ষী রয়েছে গোটা বিশ্ব। আমেরিকাও অবশ্য সেদিক থেকে পিছিয়ে নেই। একদিকে আমেরিকা পাকিস্তানের জঙ্গি সংগঠনকে ব্যান করে, আরেকদিকে
পাকিস্তানের সেনা প্রধানের সঙ্গে হোয়াইট হাউসের ভিতরে বৈঠক করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এখানেই শেষ নয়, মধ্যাহ্ন ভোজও সারেন তিনি। পাক সেনা প্রধানকে নিজেই হোয়াইট হাউসে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন ট্রাম্প। সেই জন্যই কি বৈঠকের পর টিআরএফ কে ব্যান করা হলেও পাকিস্তানের নাম নেওয়া হলো না? টিআরএফ কে ফরেন টেররিস্ট অর্গানাইজেশন এবং স্পেশালি ডেজিগনেটেড গ্লোবাল টেররিস্টের আওতায় ফেলা হয়েছে। আমেরিকা টিআরএফ এর মতো জঙ্গি সংগঠনের ওপর নিষেধাজ্ঞা চাপিয়েছে, যা আমেরিকার নিরাপত্তা, বিদেশ নীতি এবং সেখানকার নাগরিকত্বের জন্য বিপজ্জনক। আমেরিকা এই পদক্ষেপের ফলে অন্যান্য বড় দেশগুলিও এই ধরনের সংগঠন থেকে সতর্ক থাকবে। আমেরিকা যেহেতু সুপার পাওয়ার দেশ, তাই আমেরিকা যাই পদক্ষেপ করবে বাকি দেশগুলিও সেই পথেই চলতে বাধ্য। দ্বিতীয়ত, আমেরিকার এই পদক্ষেপের ফলে টিআরএফ কে বিশ্বের যেসব ব্যাংক অর্থের যোগান দিচ্ছিল তাও বন্ধ হবে। সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের জন্য অর্থের লেনদেন বা সন্ত্রাসবাদ ছড়ানোর জন্য যে অর্থের যোগান তাও বন্ধ হবে। তাদের সমস্ত ব্যাংক অ্যাকাউন্ট সিল হয়ে যাবে। আমেরিকার কোনো বাসিন্দা বা কোনো সংগঠন যদি টিআরএফ কে আর্থিক মদত দেয় তাহলেও তার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করা হবে। এখানেই শেষ নয়, সন্ত্রাসবাদকে বিনাশ করতে আঞ্চলিক দেশগুলিকেও একে অপরের সঙ্গে হাত মেলানোর আহ্বান জানিয়েছে চীন। হাস্যকর হলেও এটাই সত্যি। এবার দেখে নেওয়া যাক এই নিয়ে কি বলছেন রাজনৈতিক এবং প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞরা। ये तो बिल्कुल बहुत अच्छा है। ये चीनी में ऐसे बोला था इंडिया में के लिए, क्योंकि आजकल का हिंदुस्तान में सबको सारी दुनिया मालूम हो गया इंडिया में तो बिल्कुल विक्टिम ऑफ टेररिज्म है। और जब तक शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन वो तो मीट हो गया था, उन्होंने कंडम भी किया था। लेकिन आजकल जो ऐसे स्टेटमेंट आते जब तक यूएस में, उसके बाद आना चाहिए जो सवाल जवाब दे दिया था चीनी वाला, तो इसलिए ये तो बहुत फ़ायदा हो गया था। क्योंकि अगर ये तो टेररिज्म के लिए कोई बॉर्डर का नहीं है, किसी का रिलीजन भी नहीं है, और रेडिकल फंडामेंटलिस्ट ग्रुप तो बिल्कुल एक्टिव हो गया अभी समझ लो साउथ एशिया में, और चीनी भी आना चाहिए। इसलिए कलेक्टिव स्टैंड होना चाहिए। और चीनी में, रूसिया और हिंदुस्तान में, ये तीनों देश में बहुत काम कर सकते फाइटिंग टेररिज्म टुगेदर। टेररिस्ट रेजिस्टेंस फ्रंट, या जिसको टीआरएफ एब्रीवेटेड फॉर्म में कहते हैं, टीआरएफ को आज अगर ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि ऑल्दो वी वेलकम दिस स्टेप, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लाइक लश्कर तोयबा, जिसको पहले भी ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया था, उसके ही फ्रंट का नाम है टीआरएफ। पूरे एक्शन लश्कर तोयबा करता है, इसकी जिम्मेदारी टीआरएफ लेता है। मैं ये इसलिए दावे के साथ कह सकता हूँ कि जब मैं 2019 और 20 में कश्मीर में कोर कमांडर था, तब पहली बार द रेजिस्टेंस फ्रंट और द टीआरएफ, ये नाम पहली बार ऑनलाइन आया था सामने। ये कंटिन्यूड काफ़ी देर तक ये ऑनलाइन ऑर्गेनाइजेशन ही रही, ऑनलाइन नाम ही रहा। लश्कर तोयबा के तमाम एक्शंस को ये एक्सेप्ट करता था, उसको अपने सिर पे लेता था कि हमने किया है, ताकि लश्कर तोयबा का नाम नहीं आए। Important day for us because America has supported us and they expressed their willingness that on the global war on terrorism and particularly India concern on the terrorism, they are with us. That is point one. Because it came directly from the Secretary of State, which is very significant under given the circumstances which are existing, geopolitical situation which is existing today. You are aware that very shortly our parliament is going to be in session and this particular operation Sindoor, our operation against the Pakistan is going to be discussed in threadbare. हमें दुनिया की मदद की जरूरत नहीं है अपने देश के नागरिकों की सुरक्षा करने के लिए। कोई अगर भारत के नागरिकों को हाथ लगाता है उसे अंजाम भुगतना होगा, वो कहीं भी हो, कहां भी हो। लेट दैट बी वेरी क्लियर। दुनिया का फर्ज है कि वो जो यूएन जनरल असेंबली की रेजोल्यूशन 1967 उसके मुताबिक चले। और उसने साफ कहा है, नो कॉज इन द वर्ल्ड जस्टिफाइज द यूज ऑफ टेरर। कोई भी मुद्दा कहीं भी किसी भी देश में टेरर को जस्टिफाई नहीं करता कि आप टेरर को एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी अडॉप्ट करें।
ठीक है, ये बहुत निंदनीय और घटिया काम है और पाकिस्तान को इसकी काफी सजा मिल चुकी है ऑपरेशन सिंदूर में। যদিও ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ হলে টিআরএফ এর খুব বেশি ক্ষতি হবে না, কারণ এর আগেও যখন লস্করি তৈবাকে ব্যান করা হয়েছিল তখন টিআরএফ এর নামে নতুন সন্ত্রাসের কোম্পানি খুলে ফেলেছিল তারা। এবার টিআরএফ কে ব্যান করলে তারাও হয়তো নতুন নাম দিয়ে নতুন সন্ত্রাসবাদের দোকান খুলবে, অর্থাৎ নতুন পরিচয়, নতুন সংগঠন খুললেই নতুন সদস্য, নতুন অফিস, নতুন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট পাওয়া যাবে, আর তা দিয়ে আবারও নতুন করে সন্ত্রাস চালাবে পাকিস্তান। এটা পাকিস্তানের কাছে নতুন কিছু নয়। পাকিস্তান সর্বপ্রথম সন্ত্রাসবাদী সংগঠন লস্করি তৈবাকে তৈরি করেছিল। তাকে আমেরিকা এবং রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ যখন ব্যান করলো তখন লস্করের নাম পাল্টে জামাত-উদ-দাওয়া রাখা হয়। যখন আমেরিকা তাকেও ব্যান করে তখন টিআরএফ নামে নতুন ছায়া সংগঠন তৈরি করা হয়। সুতরাং আবার যে টিআরএফ নতুন কোনো নামে সন্ত্রাসের দোকান খুলবে তার বলার অপেক্ষা রাখে না। হাফিজ সঈদের মাথার দাম 86 কোটি ধার্য করেছিল আমেরিকা। লস্করি তৈবার সন্ত্রাসবাদী সাজিদ মিরের মাথার দাম 43 কোটি ঘোষণা করেছিল আমেরিকা, যদিও তাতে বিশেষ লাভ হয়নি। পাকিস্তানে কড়া নিরাপত্তা নিয়ে ঘুরে বেড়ায় এরা, তবে সেসবে দমে গেলে চলবে না। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে এইভাবেই বারবার সন্ত্রাসবাদের প্রমাণ সারা দুনিয়ার সামনে রাখতে হবে। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যথাযথ পদক্ষেপ করা হলে সন্ত্রাসবাদকে সমূলে উপড়ে ফেলা সম্ভব হবে। তাহলেই তো সন্ত্রাস মুক্ত বিশ্বে শান্তিতে বসবাস করতে পারবে মানুষ, এমনই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। এমনই আরো খবরের জন্য চোখ রাখুন আর প্লাস নিউজে।